Lamshaguja Swrangchati Kokborok Kokborok Tabukshuk Zorani Kokborok Kokborok Agurtala MBB International Airport Bubagra Bikromni Mangthong Ma Chugrinai Tei Kokborok by announcement Ma Klainai Okaini Shanmukti Ti Pramotha TYF TWF Lahar Himboto Khlai Deputation Lui Memorandum Yafarka MBB Airport ni Director no Tripura Tiprasarongni Phiaba Tong Berslajago Kamai Thangka Hani Pusarongni Sinimung Kokni Sinimung Lai Bumano Kagalabotui Tripura Ama Siring Phiaba Tabuk Turuk Hani Bagi Tofani Bagi Kokni Bagi Sinimungni Bagi Cobawa Onkonana Sirungka Tofani Wansukurung Lukuro Bubagra Bil Bikromni Jorawo Agotala Singarbil Sinamjangmani Tabu Agotala Airport Ungi Thangka Singarbil Kokthai Kamana Phasi Katal Tong Berslajago Agotala Airport Maharaja Biri Bikram International Airport Ungi Thangka Phiaba Tabuk Jotni Silai Kemangsajangai Engka Agotala MBB Airport Jisi Kotor Ungo Asunga Tiprasarongni Sinimu Kemai Tangruk Kesam Airport Bubagra Biri Bikramni Mangthong Asuk Rijak Phiaba Ketal International Airport Keroi Shikango Kokborok bai Saklai Mung Ungo Phiaba Tabuk Abu Ungliya Abu Haikino Shak Nangya Tomung Mugui Khorang Mati Shaka Bubagra Ini September Nitichuku Shalmariwo Agortala International Airport ni Director ni Thaniwo Deputation Rubi Memorandum Yafarka YTF Agortala Airport Lahar Kaliriwi Himboto Khlagya Tipramotha YTF TWF ni Adongrok Armanjagikya Bubagra Kokna Thaniwo Bubagra Shaka Jotoi Kneshan Mutui o Deputation Kaisa Engka Kokborok bai Announcement Khanai Tekesa Engka Bubagra Biri Bikromni Mangthong Makarnai Ketal International Airport हमारा डिमांड बहुत क्लियर है। आज से थोड़े साल पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अगरतला एयरपोर्ट में कोकबोरोक में भी अनाउंसमेंट किया जाएगा, तिप्रासा लैंग्वेज में अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस एयरपोर्ट में सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला में अनाउंसमेंट किया जाता है, हमारे कोकबोरोक काउगू में अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। तो ये हमारा क्लियर डिमांड है कि आप एक तिप्रासा ट्रांसलेटर को 2 को हायर कीजिए और यहाँ में अनाउंसमेंट कोकबोरोक में होना चाहिए। ये हमारा धरती है, ये हमारा एयरपोर्ट है और यहाँ में अनाउंसमेंट भी कोकबोरोक में होना चाहिए। सिर्फ बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में नहीं चलेगा। सेकेंड चीज़ है महाराजा वीर विक्रम का एयरपोर्ट है, लेकिन महाराजा वीर विक्रम का स्टैचू पुराने एयरपोर्ट में पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ में कब लगाया जाएगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट हमारा निशान है। ये एयरपोर्ट सबसे पहले बनाया गया था, महाराजा वीर विक्रम ने त्रिपुरा में स्थापना किया था 1940 में। तो आज यहाँ में महाराजा वीर विक्रम के एयरपोर्ट में महाराजा वीर विक्रम का स्टैचू क्यों नहीं है, पुराने एयरपोर्ट पर क्यों पड़ा है? ये भी हमारा सेकंड डिमांड है। ये सब चीज़ पॉलिटिकल नहीं होता, कभी कभी अपने कम्युनिटी के लिए ये सब आवाज़ उठाना पड़ता है। जब प्लेन अगरतला में लैंड करेगा तो लगना चाहिए कि आप तिप्रासा के लैंड में भी आप लैंड कर रहे हैं। इसी के लिए अनाउंसमेंट और महाराजा वीर विक्रम का स्टैचू यहाँ में होना चाहिए। थैंक यू। Pathago Director College Chandra Menani Yago Memorandum Yafarka YTF ni Siklarok Tei Koklam Chalakya Dakti Kokborok bai announcement ma khlainai Bubagra Biri Bikromni Mangthong Makarnai Tumung Obai Ingya Hanke Buskango Choba Kotor Engna Hini Shaka YTF ni President Ronald De Burma Director bai Koklam Chalamani Yaglo Director Kogrukha Dakti no Koklam Chalanai Deliwo Pathago YTF ni President Ronald De Burma Shaka Director Brok no Kogrukha Dakti na Deliwo o Patemung Tui Koklam Chanai Pathago Tebo Shaka Agortala Airport Chimia Railway Station no Tumung Kokborok bai Shakla Jagya Hanke Aro Thangna Hini Shaka YTF ni Singtini oro Airport Director ni oro Sing Deputation Place Kaya Sini Bubagra ni Leadership ni Singti Sing YTF ro Director bhai memorandum पे सबमिट है कि और memorandum में सिलेक्ट हो जे तबुक एयरपोर्ट जे अनाउंसमेंट मनी अमो इंग्लिश ताई बेंगली वंगी तो सुनकुनु लैंग्वेज ने अगेंस्ट या कुन भाषा ने अगेंस्ट या तांगे कोकबोरोक में इंडिया नहीं ताई कोकबोरोक में मार्क है नहीं हनी ने सुनती और डेपुटेशन प्लेस के ते कैसे कौन के जे तबुक नरम नुगो कोई बसर सकांग स्टेचू इनॉग्रेशन उनका सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इनॉग्रेशन थे भी क्या और स्टेचू कैसे कोटरमा महाराजा
যেহেতু এয়ারপোর্ট মহারাজা বীর বিক্রম খাইলাংমানি বিন बुंजिनो 80 বছর পরে উনখা ओंखाय स्टेचु ताबो खायनि खिख्लायलि दङ गोजाम एयारपोर्टआव कुनु इउज बइनिया माने एयारपोर्ट कुनु वर्किं बइनिया दङ ओंखाय स जों डेपुटेशनाव मेमोरेन्डामाव कबो सिखा जे गोदाल स्टेचु बरक दंनो ताय जों कबो सालिनिके बरक बाय बरकनो सेवै अरत लांबाया अमो तावनो कटरमा स्टेचु ओंखाय अरबो जों सिन मेमोरेन्डामाव सिखा जे गोदाल स्टेचु कैसे महाराजा बीर बिक्रम कटर माखाय गोदाल टार्मिनल गोदाल इंटरनेशनल जे महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट जे गोदाल बिल्डिंग और मा खायनाय गोदाल मास नामनाय हिनो और दुइटा इशू नो मेन इशू जों अमनो डायरेक्टर मालके सिनि वाइटीएफ नि टीम दङ र जतनो ओंखाय अमनो बरक जोंनो कग्रखा जों जेसाक दाति मानसाक जों नरनि डिमान्ड न जों सिनि हायर अथॉरिटी बे बंग हायर अथॉरिटी बे बरक सालै दिल्लीव जोंनो सानाय बुरुक बुंनाय इंडिया सिनि वाइटीएम नि जीएस बो कन्टेक्ट तंनाय टाच तंनाय सिनियर डायरेक्टर बाय थाइके कगनाय गथ सिङो डायरेक्टर बो जोंनो कग्रखा जेसाक दाति मानसाक बखायनाय जोंबो डायरेक्टर न साइका बुखा सिनि अमो जुदि अको एक मास नि बिसिङो इंयांखाय जों देव बृहत्तर आन्दोलन खायनाय सिनियर ककबरक लैंग्वेज बाय अनाउंसमेंट जुदि इंयाखाय ते महाराजा बीर बिक्रम स्टेचु जुदि और प्लाङै स्टेचु जुदि कताल सामियाखाय जोंबो तेबो कतर एजुकेशन खायनि हनि जों डायरेक्टर न साइको आपनो डायरेक्टर ते सावो बजत एयरलाइंस कंपनी रक बाय इंडिगो हिंदी फ्लाईबिग हिंदी अब कताल जे एयरलाइंस दंमोन एयर इंडिया ते आकांक्षा रक जतबाय आकाशा जतबाय बरक कक सालाई कारण कि हम लैंडिंग हेफ्रुरग एराइवल हेफ्रुरग ताई संगे संगे जे एयरपोर्ट अथॉरिटी बंगबो बिसिङो काय आमफ्रो अनाउंसमेंट ओके बरंबो काय ड्यूटी दं रूल दं सोर दुई तीनटा एसोसिएशन नि रूल दं रूल प्लेन अमैनो बो कग्रका संनो बर जतबे मीटिंग खाइले ते बंगने हायर अथॉरिटी जे दिल्ली दंनाय बर एकक साले जेसाक दाति मानसाक बरक सिनि मेरेनो सबमिट खाइबोनो सिनो इश्यू संनो बरक सल्व खाइना एयरपोर्ट नो कारिब रेल स्टेशन रको ककबरक रासो साख्लाय जागलिया जरा जरा साख्लाय जमन ता आबनो तिलेन रको मानसुका ककबरक बाय जों जे न्यूज मामनि जों एयरपोर्ट मेमोरेन्डम रुना सकान जों एजुकेशन खायनो सकान जों खबर नामनि रेलवे स्टेशन अब ककबरक बाय नु हने खनाव सिदो दाउ नों सावै अम जों ते खबर मा नाफिने कन्फर्मेशन खायनो बगे दाइङ जुदि याखाय जों एयरपोर्ट अब रेलवे स्टेशन न बस जों उनटिके रिक्वेस्ट खायनो उनके मेमोरेन्डम सबमिट खायि जों एजुकेशन खायि तमंनायनि जों खबर नानाय सिरिं सिरिं तंखे मान्या सानानि नांगो आबो त्रिपुरा हातरे थानाय सालदंनि जबारगो नुकजाखा आगरतला एमबीबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोंरोंनि सानमुंया फियाबा बाथांनि सिनिमु गोथां नागनानि बागै लाइबुमा गोथां नागनानि बागै बोबाग्रा खलाव अंखना नावखा अबाहायनो मांप्लि कासे फाजावका कांचनपुर कायसा बदल हाबमा बान्दा संथाजाखा माजाखा मन्त्री अक्रा मानिक साहा টিঙ্কুবাবু এখানে আপনাদের সামনে ভারতীয় জনতা পার্টির এবং তার সরকার সম্পর্কে এখানে ওনার কথা এখানে রেখেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া শান্তনা চ্যাটার্জি জাতি এবং জনজাতিদের ঐক্যের কথা এখানে উনি রেখেছেন যারা আজকে এখানে যোগদান করতে এসেছেন সর্বপ্রথম আমি বলবো ঠিক সময়ে আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে আজকে আপনারা যোগদান করছেন অনেকে অনেক কথা বলবেন ইংরেজিতে একটা কথা আছে বেটার লেট দ্যান নেভার হয়তো আপনারা এখন জয়েন করতে এসেছেন কিন্তু সঠিক সময় আপনারা এসেছেন এখানে আঞ্চলিক দল হিসাবে এতদিন ধরে আমরা জনজাতিদের মধ্যে আমরা দেখেছি বা অন্যান্য বাঙালিদের মধ্যে আছে কিন্তু তাদের অবস্থান সম্পর্কে একটা বিরাট প্রশ্নবোধক ছিল কি করবে ওনারা ভবিষ্যতে ওদের কাছে কোনো মার্গদর্শন করার তাদের কাছে কোনো রকম অবস্থা নেই এইভাবে প্রতি বছর আমরা দেখেছি এক একটা পার্টি আঞ্চলিক পার্টি আসে
আবার ধীরে ধীরে এই আঞ্চলিক পার্টি মিশিয়ে যায়। তো যে কথাটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছিলেন যে কাদের তাহলে বিশ্বাস করবো, বিশ্বাস করতে হবে যারা মার্গদর্শন করবে করাবেন তাদের কথা বিশ্বাস করতে হবে। দেশকে আজকে যে উন্নত শিখরে নিয়ে গেছেন একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আপনারা সবাই জানেন। একটা চাইওয়ালা বাদনগরে গুজরাটের একটা বাবার সাথে চা বিক্রি করতো, ট্রেন যখন আসতো দৌড়ে গিয়ে চা বিক্রি করতো। সেই চাইওয়ালা আজকে আমাদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। আর কিরকম স্বপ্ন দেখাচ্ছেন? এবং সেটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে অত্যন্ত গরিব ঘরের ব্যক্তি ছিল বলে। একটা সময় হয়েছিল যখন এই চাইওয়ালা প্রধানমন্ত্রী হবেন, বিরোধী দলের বা তৎকালীন সময় শাসক দলের ওনার সাথে আমরা কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো? একটা চাইওয়ালার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো? নিজেদেরকে ওনারা ভাবত যে এটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ডেরই না। আপনাদের স্ট্যান্ডার্ড তো আমরা 70 বছরের জানি। আমরা দেখেছি মানুষকে গরিবই করে রেখেছে। এর উপর আবার মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সরকার। ওরা বলতো ত্রিপুরাতে বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছিল তখন মাঝে মাঝে তো কেরালাতেও আসতো গরিবের সরকার, গরিবের সরকার। আমরা সবসময় এই কথা শুনে আসছি, এখনো উকি ঝুঁকি দেয় বিভিন্ন জায়গায়। একটা আশা আছে, এখনো সত্য আসে না। থাকুক, ভালো থাকলে ভালো। ওরা গরিবের সরকার ছিল না, গরিব বানানোর সরকার ছিল। ওরা গরিব বানানোর সরকার ছিল। যদি ওদের সত্যি সত্যি মানুষের উন্নয়ন করত তাহলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং এই প্রদেশের সরকারে এতগুলো যোজনা বানাতে হতো না, এত প্রকল্প বানাতে হতো না। মানুষ যদি উন্নত শিখরে থাকতো, তাদের আত্মমর্যাদা যদি এতদিনে হয়ে যেত, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন যদি হতো, তাহলে আমাদের কিছুই করার ছিল না। আজকে আমি যখন এখানে এলাম, বিভিন্ন জায়গায় সারা ত্রিপুরাতে আমরা যাচ্ছি, বিভিন্ন জায়গায় উদ্বোধন করে যাচ্ছি। এত আমাদের উন্নয়ন ভারতীয় জনতা পার্টি প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে। সময় দেওয়া যাচ্ছে না, সব জায়গায় ডাকছে যে ওই জায়গার মধ্যে আপনার উদ্বোধন করতে হবে। চারিদিকে মানে ডেভেলপমেন্টের চারিদিকে সারা ত্রিপুরার মধ্যে সেটা দেখা যাচ্ছে, সময় দেওয়া যায় না। তো যদি উন্নয়নই না হতো তাহলে এত ডাক কিসের? এর থেকে প্রমাণ হয় যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং যেখানে যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আছে সেখানে শুধু উন্নয়ন। আমি আজকে আপনাদের এখানে এসেছি, আসার পরে এখানে একটা ব্রিজ উদ্বোধন করলাম বহুদিনের। সেই ব্রিজের জন্য অনেকের দাবি নেওয়া ছিল, দেওবন্দির উপরে সেই ব্রিজ কতদিনের আশা। তার আগে জম্বই হিলে আমি গেলাম, সেখানে একটা স্কুল অতি সুন্দর, অতীব সুন্দর একটা স্কুলের বিল্ডিং উদ্বোধন করা হলো। প্রায় 75 বছর হয়ে গেছে এই স্কুলের, মানে ভাবা যায় না। আমরা 75 বছর আজকে স্বাধীনতার প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে আমরা সেটা পালন করছি। সেই জায়গায় আজকে ওখানে গিয়ে যখন এটা উদ্বোধন করলাম, মানে সত্যি নিজেকে এত ভালো লাগলো যে এই সরকার ওনাদেরকে একটা সত্যিকারের অর্থে একটা ভালো একটা এডুকেশন ইনস্টিটিউট আমরা দিলাম। শুধু তাই হেজামারা আরডি ব্লক ni Mishing Khopja Shunai Bazaro Kaisha Hapangni Panda Songtozakha Hazamara Art Block ni Bising Khopjak Sanai Bazaro Azadi ka Amrit Mahotsav Chamong Butang Rugai Village Level Administration Camp Klaisaka Pratikar Susasan Mungoi Education Inspector ni Lua Ji Mumbai Aro IAS Office ni Bising Tui Rungsungai Rogno Borom Rukha IAS Officer Rungsungai Rogno Leka Porni Mane Khani Bakha Tai Certificate of Rukha O Chamong Butang Mate Kukhenka Baja Tongai Do Abang Rogi Tamno Sarmusung মানে गोबां एरियायाव दैनि माइया आबो माने বিভিন্ন सामु खायनानि किसासिनि प्रब्लेम दंबाय थाङो একটা জায়গাকে जों कारेन्ट करे खायसे জায়गा जों नुखांखै तलाव हा तलाव
তৈতি সেনানো বাকি খুঁড়তে হয় না পাথর বানজাগো 100 ফুট 90 ফুট 80 ফুট 70 ফুট ইভেন কোন কোন জায়গাও 0 ফুট নিচিমিন पाथर मान जों आबो जों खुरमियांगै जों फेलुर मुदि देबल सोने सोय फेलुर मुदो आबुन बागै जों सक्सेस खायमियान किन्तु दाबो ब जागाव ताम खाय खाय सक्सेस खायनाय जे जागा मिनि साप्लाइ डिटेल खुरमिया डिटिडब्ल्यू स्किम जों जेदा न 900 फुट 1000 फुट 1200 फुट नर्मेल हंखाय 700 फुट ओ जागा खुरिबो हातलाव तैकरि हंखाय जोंरा आन्डारग्राउन्ड निजार थायो 300 फुट कैपेसिटी खुरै आबनो बाहायके तैखानिमान जे जागा एकटा फुल खुरो आ जागा जों साइटटा फुल खुरि आन्डारग्राउन्ड रिजर्भ दावै आ आन्डारग्राउन्ड रिजर्भ टेक्स पा मटर रिवै जों गो गामि गामियाव डिस्ट्रिब्यूशन खायनि आमति प्लेन ताबो जों फाइतम नाहारि बोसों सालाव तेबो तै बिया लंला खायसुले ओ माने बिया लंग माने अब सल्भ नायता समस्या समाधान नायता ओ हेबिटेसन बेसले म हेबिटेसन सल्भ नान थाङै दं सानि सिनिमु अनि मुंखाय हाजामारा डिडेबल्स नि करसा फिल्ड स्टाफटा যেটা তুই নি বেরমনে তুই তিনের আসল লাই মানে বন্ধে হাই ও কামিরগ তুই রংনি সমস্যা চলি দं दैनि समस्या त दंगो हायफानो जों दाबो मुटामुटी आन्डारग्राउन्ड रिजर्भ टैंक खायतुंगो आन्डारग्राउन्ड रिजर्भ देब्रा आन्डारग्राउन्ड रिजर्भ बैरागी आन्डारग्राउन्ड रिजर्भ वेस्ट बेरगी बखायनाय ताय जों तामसिकम गणेश सादो कासा खायनानै जों खुंथि ताय स्मॉल बुट जेटा मिनि डिटेल जों हिमनि आबो जों मुटामुटी 4-5टा गो एरिया वंखा उनतरपाके ओ जेटाबो जों स्टेप नामानि जल जीवन मिशन नि থেকে अब जदि मोटामुटी जे स्कीम जे ताबो सिनखानि जों खायनानि जे टारगेट खेमनि जे प्लेन नामानि अब जदि खाबि खांगाय मोटामुटी अ पूर्व सातु दिसि जत हेबिटेस ट्रेनिं काबारनानै खांनाय ताबसु जरति तो हेजामारा डेभलपमेन्ट बिसिं खबजा गोबांमा आम रेरनो संकाचा स्कुलो रिएडमिशन खालायदि बिगा आबुनि बिसिं दिके तिनि पूर्व चाटपुर एडिसि विलेज नि आन्दारो 4 जन स्टुडेन्ट जों अब रिएडमिशन खालायमानि स्कूल होनकाबलेना देब्राय बीएसपी एसबी स्कूल बेसों बरनो एडुकेशन डिपार्टमेंट होइते लार्निंग रिकवरी किट नै जों बरनो बैग कायसा खायसा एरपरे पेंसिल बक्स ताई कलम कंसाका हाइके जों बरनो रनानि थांसा एबं प्रत्येक जे विद्यालय चलो अभियान मिथिंके जे रिएडमिशन नै म हाइसाले जों जतन रै बे आं जोंनि अनारेबल भिडिअ सार एडिशनल भिडिअ सार नां तयनै Rano, bunyi yakai yafarin bagi. যেটা তিনি সাইসো সিভিল দেখানাই না উনকো গোবামা বেরমনে তুই আসুলাই মানে অবনর গিরক তামনো সারামসু एक्चुअली अब सरकारनि एक सिद्धांत प्रत्येक विलेज कमिटी बा ग्राम पंचायत स्पेशल कैम्प खायनानि प्रति गरे सुशासन आपनार रबिना सिनि हेजामारा ब्लक होते सिंखालाय दं प्रत्येक विलेज कमिटी स्पेशल कैम्प जत डिपार्टमेंट नि बर अफिसियल खायो खाई प्रत्येक विलेज कमिटी नि जनसाधारण नि जा जानांगमानि एसटी पीआरसी इनकाम आबो जागो तापर विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट नि जत पुलिबं स्कीम दं स्कीम नि सम्पर्क एवारनेस खायो एवं जा जा बेनिफिट दैमानो आबो जागो কয়টা বেরমনে তুই তিনা ওরা আসুলাইখা তিনি তো ওরা জানুংমানি এমনা ডিডব্লিউএস দं फिसारि दं एडुकेशन दं हेल्थ दं और हेल्थ चेकअप दं ब्लाड टेस्ट दं आंतिखाय सिं प्रत्येक विलेज कमिटी न खालाय दं बोसों सालगो हमते हाइके लुकुरनि बागै सामुरक बुने हाइके आगु थांनो सारिमा एक्चुअली सिं तो जेबेबे प्लान प्रोग्राम खालायगा एबा प्रत्येक विलेज कमिटी न खायनाय एबं प्रत्येक विलेज कमिटी जनसाधारण न सुजुग माननाय गोबांमा हेजामारा डेभलपमेन्ट बिसिं खबजा गोबांमा थायो न हमते हाइके तैरक निजिं जालना तैरक अबनरो तामरो सारामसु एक्चुअली तैनि प्रॉब्लम एक समय दं ताबुकबो दं अनेक जायगा किन्तु डिडब्लिउएस डक्टरनि माध्यमे जल जीवन मिशन ताबुक सिं अनेक किछु कानेक्शन दै दं आशा खायो अब समाधान थाना যে আজকে প্রোগ্রামটা কিসের জন্য প্রোগ্রামটা করছে एक्चुअली আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে আগস্ট মাসে আগস্ট 2022-এ বিদ্যালয় চলো অভিযান তথা হাউস হোল্ড সার্ভে হয়েছিল ওখানে আমাদের হেজামারা ব্লক থেকে বিভিন্ন এডিসি ভিলেজ থেকে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যারা ড্রপ আউট হয়েছিল তাদেরকে আমরা আবার রিএডমিশন করিয়েছি তো ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে এখন লার্নিং রিকভারি কিট হিসেবে একটা ব্যাগ এবং
জলের বোতল, পেন্সিল বক্স এবং কলম দেওয়া হচ্ছে। তো এটাই ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম, যেহেতু আমাদের প্রতি ঘরে সুশাসন এর অন্তর্গত প্রত্যেক এডিসি ভিলেজে এখন যে প্রশাসনিক শিবির হচ্ছে, সেখানে আমরা একদম ডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারিকে তাদের যে প্রাইজগুলো নতবা যে কিটসগুলো আমরা তুলে দিচ্ছি। বিভিন্ন জায়গাতে কারেন্টগুলি নেই, ফ্যানগুলি নেই, এদের নিয়ে সেটা কি বলবে? এখন আমাদের স্কুলগুলোতে মোটামুটি সব স্কুলগুলোতেই ইন্টারনেট ওয়ারিংটা হয়ে গেছে, কিন্তু সার্ভিস কানেকশনটা এখন পর্যন্ত হয়নি। তো ডিপার্টমেন্ট ওই দিকেও এগোচ্ছে এবং যাদের যাদের ইন্টারনেট ওয়ারিং হয়ে গেছে তারা সার্ভিস কানেকশনের জন্য স্কুল অথরিটি অথবা ওই স্কুলের HM তারা অ্যাপ্লিকেশনটা দিচ্ছে। অ্যাকর্ডিংলি বিভিন্ন স্কুলগুলোতে কানেকশনও হয়ে গেছে। আশা করি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আজকে কয়জন দিয়েছেন? আজকে দেবরাই বিএসপিতে 4 জন ছাত্রছাত্রী ছিল, যারা অ্যাডমিশনটা হয়েছে তাদেরকে আমরা আজকে তাদের হাতে তাদের যে কিটসটা তুলে দিয়েছি। কোন ক্লাস? তারা ক্লাস 6, 7 এবং 8-এ আছে। স্যারের পরিচয়? আমি এডুকেশন ইন্সপেক্টরেট হেজামারা IS হিসেবে আমি কাজ করছি। থ্যাংক ইউ। বো স্কুল পড়িয়ে দেবরা বো ক্লাস তিনি তামনে বাড়ি বেগ খাতা কলম হাইকে জায়গা সাইডে মা তামনে কাহামকাই পরিমা বাগৈ কাহামকাই পরীক্ষানি মামা বাগै হাইকে গরন্ড হাইছে বলে নংনি চালাই রং তামুখौ जाना मुसुं स्कुल रोंनो रग थाङो रं न स्कुलाव थांना बागै तामुखौ जाना मुसुं युब मोर्चानि बोखाक्तै हेजामारा आरडि ब्लक बाय खबजा बड़काठानि पोस्ट अफिसो तिनि मन्त्री बख्रब नरेन्द्र मोदीनि आजामा सालनारगै स्पीड बक्सो दाइरि फैका कक्तन बलाय कामियामचनि नुकुराव युवा मोर्चानि बोखाक्तै हेजामारा आरडि ब्लक बाय खबजा बड़काठानि पोस्ट अफिसो तिनि सेप्टेम्बर 24 सालमारिव मन्त्री बख्रब नरेन्द्र मोदीनि आजामा सालनारगै स्पीड पोस्टै दाइरि फैका कक्तन बलाय कामियामचनि नुकुराव आरो फाइमानजाक फैका सदर डिस्ट्रिक्टनि युवा मोर्चा सेक्रेटारि विनोद देबबर्मा तै ब्लकनि भाइस चेयरमैन निहा रंजन देबबर्मा जनजाति मोर्चा सदर डिस्ट्रिक्टनि GS रंजित देबबर्मा खुबै कुबुन आदं र करं करं थायो हाके कामियामचाय रग हाके स्पीड पोस्ट अफिस रग हाके दाजाक तमानि अबनो तै रग ताम रग साराम सुम हाके रग दाजाक तंखा मतो जों मोदीजीनि जन्म दिवस सुखियाखय भारत सरकारनि खायसे सेंगारो कोनो हामबायजान माने एरपरे म काहिनो भारत सरकार सिं बर्तमान सिं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बो सारा इंडिया नो 130 स्कूल जे बरक तमानि बिनि हामग्रानि बागै आम काहि जे सामु काहाम खाय तमन बागै जों तिनि आम काहिके पोस्ट अफिस तिनि बिसिंते डाकघरनि बिसिंते जों आम काहिके पोस्ट कार्ड नहराव के बनो जों हामबाय जानमनि ओके तो आम काहिके ग्राम ग्राम जे डेभलप खायनानि बागै एलाकाताव डेभलप खायनानि बागै जोंनि प्रधानमंत्री साक्टारजा आरो लामा जेखाने 250 जन जे बरक तमनि पाराबाय मेन जेटा लामा तमन आमरं ग्रेन बागै ताई बरं नगर जे दै क्रिं तमनि सजलदारा स्कीम बरं नगर प्रति ग्रामन पाइपलाइन निसिं दै गाहाम दै खाना बागै सरकार उद्योगनाय दङ ताई सिनि समस्त भारत सारा ऑल इंडिया उनो नगर नगर जारा तागो कारेन्ट सगैया गो आम काहे 100% कारेन्ट पसुगिरिनान बागैबो सिनि सरकार साक्टारजा ताई आमो सिमिया मोदीजीनि वानसुमांखा सुदु जों इंडियानि सिमिया सारा वर्ल्ड न बर' मनुष्यनो बाहायके बांचि दिनानै जेमन कोरोना भाइरास जों सिनि इंडियाव वैक्सीन सोनामका वैक्सीन सारा इंडियानि बरनो फ्री वैक्सीन निका रिमाने परेब इंडियानि बादेबो जों वर्ल्डनि विभिन्न कान्ट्रिबो जों 35टा 40टा मतन कान्ट्रि रगो जों फ्री वैक्सीन नहकासों आबं गानानि सिनि श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान आमो काहाय देश रक
तब जे मासे मान गया क्राइसिस नु माइ मासे या बा माइनि अभाब आटा करै आमो काय काय ओ श्रीलंकार को मारे केसे दाम 500 টাকা आलू सेसन दाम 300 টাকা पियाज सेसन दाम 400 টাকা आमो काय ओ जागार को बसिनी इंडिया नि जे मोदी जी आमो काय के पाटो गयो के बाहे के बरं मासे खिने बरक माने बरक नसे और ताइ कुनु करै दतने बसनो राय नै के ठीक सा खयो आमने बागे मोदी जी खानि कुनु नासलमा करे हिंदू मुस्लिम भारत बसो जों धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ओ जागा दतने बसबास खेमानता पुलिसनि बाइक बायनो थुताइ रिजागै बेलाइनो शाक्ता राखा पुलिस सेवक ख्लाइनायजों एएसआई रुकिया बेगम पुलिसनि बाइक बायनो थुताइ रिजागै बेलाइनो शाक्ता राखा पुलिस सेवक ख्लाइनायजों एएसआई रुकिया बेगम पातिमाल साव साविमानका सांग्रं सालदिपनि दामति नैतामने जोराव एएसआई रुकिया बेगम स्कुटी बाय नक बखा थांनि तंमनि गुबुन फाइजों बिशालगढ़ थाना थांमा लामाव बेलेखिन दवै फायै 01AK 9541 नाम्बारनि सुपार स्प्लेंडर बाइक दवै एसपीयू कॉन्स्टेबल बुरी पुलिस जुगनो थुताइ रफाया लगे लगनो पुलिस जुग लाहार सारि काय थांका जदने सलाय कमां साजनाय ओंखा पुलिस एएसआई रुकिया बेगम कलायै साक दुखुमानि काफ्राजा फियाबा एसपीयू कॉन्स्टेबल शाखाम नगतलांना मुसाफाना खिरखिर उंमानि नुजालिया फते थामथिनि यागलो रुकिया बेगम शाकसांनो मालखंगो कासाबै बिसोरगो शाखाम नगत थांगा बाजाराव थांनाय डॉक्टर शाक बिलाइ चुटकाजोंनि बागै जिबि शाखाम नगो रेफार खालाय गोखा तेबो सावै मानका पुलिस एसपीयू हेलमेट गरै हेलमेट थुबियावनो सालब्रुम यां आयां थांगो पुलिसनि अबाहायत मुनन नुगै लुकुराव सुमतै दंगो पुलिस फुं दामथिनि सिमि हरनि दामथि जरा मालखं चेकिं खालायो फियाबा बरके हेलमेट थुबियावनो यां आयां थांलाय खालाय मानो केरां सबाय मानो अबाहायनो सुमतै दंखा কোন জায়গা বাইকার চৌকাটার কাছে পুলিশ তো দরজা না আমি নিজে নিজে উঠছি এটা কি বাইক আসলো আমারটা তো স্কুটি বাইকটা তো আমি দেখতাম আপনি স্কুটিতে আসলেন স্কুটিতে আসলাম আপনি কি ডিউটিতে যেতে আসলেন আমি সাক্ষী দিতাম মিলা ডিউটি যাইতাম তারপরে বাইকটা বাড়ি দিছে বলা দিছে কেউ তোলে না মানে পুলিশ বলে আমি নিজেকে ফায়ার সার্ভিসের দর তো ধরে না আমি নিজে কোথায় মতো উঠছি আমার বলা ধমক হয়ে গেছে গাতে পারে না সে কাঁপতেছে বাইকটা পাওয়া গেছে নি বাইকটা কি দরজা নিয়ে গিয়ে পুলিশের বাইকেই মনে হইতেছে আমার পুলিশের বাইক কি নাম আপনার আমার নাম রুকিয়া বেগম আমি কোন থানাতে কাজ করছি মহিলা থানার এসআই কোন জায়গা বাড়ি আপনার বাড়ি বিশালগড় আপনি কোন কোন জায়গা তাকাত হয়েছেন আমি মাথার চোখটা মনে শেষ আর বা মাত্রা লাগতাম ভাই না তুলতাই না ভারী তো দুঃখ পাইছি বেশি হাতটা আর মাথাটা চোখটা ভারী হয়ে যাচ্ছে রে আমার কেউ তোলে না আমি নিজে উঠছি ঘটনাস্থলে আইসে না কেউ আপনাদের না কেউ পুলিশ গুলো আবার লাশ চিল্লাইতেছে এই সবগুলো আছে তার নামটা নিউজ করে দিতে আছে তে কোন হাসপাতাল পর্যন্ত আছে আর এটি একটা আমার তোলে না ফায়ার সার্ভিসও হয় না সাইয়ার উঠে ইতানি সবজি পোলা আমার দৌড় থেকে দৌড়লে আমি বাইকটা তো তাই না ও জিজ্ঞাসা তাই তাই সাইনো না বইয়া রয়েছে আমি পুলিশ ভাই আমার ভিতরে একটা টিপ দিতে চাইস না বাইকটা আটকাইছে নি কেউ না এটা আটকায় না Shangrong Shalu MBB Rungno Kotoro, Tiprasha Shiklarong Bagay, Job Opportunity and Employability Prospects Notui, Shalini Workshop Panda Shantazaka. Shangrong Shalu MBB Rungno Kotoro, Tiprasha Shiklarong Bagay, Job Opportunity and Employability Prospect Notui, Shalini Workshop Panda Shantazaka. Pandao Manjaka Tiprasa Hamkrai Montri Rampodo Jamatia, MBB University Registered Dr. Shumonto Chakraborty, Tribal Research and Cultural Institute, Director Anando Hori Jamatia, Bonokari Botongmeka, Professor Labkosh MD, Faculty of Management, Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Agra, Professor Dilip Kumar De, Honorable Vice Chancellor, Bhava University, Bhopal, Professor Satyadiu Poddar, Honorable Vice Chancellor, MBB University, Dr. Arjun Kanchan Datta Roy, Assistant Professor and Organizing Secretary. मेरा आज सौभाग्य है कि ये 1974 में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से हाई सेकेंडरी पास होने के बाद मैंने एमबीबी कॉलेज में पढ़ाई किया था 1974 में। तो
ये यूनिवर्सिटी भी हम लोग का गवर्नमेंट होने का बाद है ये MBB यूनिवर्सिटी हम लोग उसको विधानसभा में पास किया। तो इसी हिसाब से और भी दूसरा यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट धम्म यूनिवर्सिटी मुनगुलपुर में भी लास्ट 26 ये सितंबर इसी महीने में हम लोग उसको भी मंजूरी दे दिया राज्य का तरफ से। क्या कि मोदी जी का इच्छा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का इच्छा है अंतिम व्यक्ति को मानवतावाद जो अंतिम व्यक्ति उसको कैसे भी ऊपर उठाए और उसका रोटी कपड़ा मकान और सुशिक्षित कैसे किया जाए, ये विषय पर हम लोग का दल गवर्नमेंट इसी हिसाब से चल रहा है। शिक्षा में आप देखिए त्रिपुरा भारत का साथ 1949 15 अक्टूबर मार्च किया था, लेकिन दिल्ली में जो सिलेबस होना चाहिए त्रिपुरा में ही होना चाहिए था, लेकिन 20 साल से मतलब 1949 से 2018 तक दिल्ली में अलग सा चल रहे थे और त्रिपुरा में चलता अलग सा। लेकिन हम लोग गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग NCERT सिलेबस त्रिपुरा में चालू किया और अभी 125 हायर सेकेंडरी स्कूल को विद्या ज्योति योजना में हम लोग ज्वाइन किया है, मतलब उसमें अपग्रेड किया है और NCERT का पूरा जो सिलेबस उसमें हम लोग चालू किया है। ठीक से आगे ले जाना है तो शिक्षा में सही ढंग से चलना चाहिए, यही कहावत है। और जिस जाति को गरीब से गरीब बनाना है, लेबर बनाना है, तो शिक्षा व्यवस्था में रुकावट करके जैसे भी डाल दिया तो उसी हो जाता है। जिसे गुरुकुल थे पहले, आज से 300 साल पहले ब्रिटिश शासन उसका आकर के गुरुकुल सारा बंद करके दिया। इसी कारण 400-500 साल पहले से हजार सालों से तक्षशिला आनंद विद्यालय भारत से ही सारा वर्ल्ड का स्टूडेंट आके पढ़ते थे, लेकिन भारत को सबसे गरीब अनपढ़ बना दिया है ब्रिटिश ने। तो इसका ऊपर हम रिसर्च करके आगे निकालेंगे और ये भी मैं बाद में इस सेमिनार के बारे में जाऊंगा। लेकिन देखा गया है छोटा देश आजादी मिलने के बाद अपना राष्ट्रभाषा से उन लोग डॉक्टर इंजीनियर पढ़ रहे हैं, लेकिन 1947 से शायद 2019 तक हम लोग अभी भी अपना राष्ट्रभाषा से आजादी का अमृत महोत्सव पालन कर रहा हूँ। लेकिन 3 months बैक नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी में जाके वहाँ का NRI से बात करते हुए उन्होंने बताया था पहले ऐसे विषय नहीं थे, लेकिन अभी राष्ट्रभाषा हम लोग का देवनागरी और हिंदी से हम अभी डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए हम लोग भी अभी सक्षम है, उन्होंने बोला है। मतलब कितना हम लोग ब्रिटिश से आजादी मिला है, लेकिन सही असली बात कहें तो आजादी नहीं है, गुलामी ही था। अभी भी हम लोग इंग्लिश लेकर के ही चल रहा है, जहां चाइना, जापान, कोरिया छोटा देश भी अपना मातृभाषा, अपना जो राष्ट्रभाषा से सारा सीख लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन हम लोग अभी भी उसी से बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन सबका সংগ্রামশালাও আগরতলা নিয়ে বিজেপির হাসতে হাঁপানো কাইসা কথম পাঞ্জা সংস্থা শাখা
Swrangchati Agortolani BJP haste habanogo kaisa kokthum panda songjajakha kokthum pandao manjakha haste BJP ni khukfang Nobindu Bhattacharya Puro Nigom ni Deputy Mayor Monika Das Dotto khoboi kobonirok Oshali kokthum pandao khukfang Nobindu Bhattacharya shaka haste ni tet past ungjak rogni offer rakha haste habang khorok neira bachi char niyago offer sogoika tai buskangni shalobo Frungnai Shebok Langzagnai haste habangni omohai tangbotang na harmano khakaham yafarka haste BJP ni khukfang Nobindu Bhattacharya aboni logi logi yak shibodono tuibo khukhenka kokthum pandao রাজ্যের টেট উত্তীর্ণ যারা তাদের অফার ছাড়া হচ্ছে ইতিমধ্যেই 258 জনের কাছে অফার পৌঁছে গেছে আরো সর্বমোট 576 জন চাকরি পাবেন যারা টেট কমপ্লিট করছেন এলিমেন্টারি এডুকেশন অন্যান্য ক্ষেত্রে আরও আসছে আগামী কয়েকদিনে আমরা যদি জানি আগামী কয়েকদিনে আরও শিক্ষক নিয়োগ হবে রাজ্যে রাজ্য সরকারের যে এই উদ্যোগ আমরা ধন্যবাদ জানাই গতকালও আমরা দেখেছি রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি জেলাতে আমরা যে সাংগঠনিক জেলা আছে 10টি জেলার প্রায় সর্বত্রই এই যে সামাজিক ভাতা 2000 টাকা করার জন্য ধন্যবাদ র্যালি করা হয়েছে সেখানে প্রচুর সংখ্যক মানুষ হাজির হয়েছে আমাদের পার্টির কর্মী নন এমন অনেকেই এসছেন কারণ সামাজিক ভাতায় ধর্ম দেখা হয়নি এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল আমাদের ক্ষমতায় আসার প্রায় কয়েকদিন বাদ থেকেই এই দাবি করছিল বিরোধীরা যে কেন দেওয়া হচ্ছে না এখন প্রায় 3 গুণ হয়েছে সামাজিক ভাতা আমাদের সরকার আসার পর 700 টাকা থেকে 1000 টাকা করা হয়েছে তারপর এখন তো 2000 টাকা করা হলো 100 টাকা কম 3 গুণ তৃণমূল কংগ্রেসনি ভাষিংতৈ অসতের নির্বিচুম বাগজাখা তৃণমূল কংগ্রেসনি ভাষিংতৈ অসতের নির্বিচুম বাগজাখা বসকাংনি অসতের বসকাঙ্গ তনে ধলাই হাঙ্কর তৃণমূল কংগ্রেসনি ভাষিংতৈ আমবাসনী তৃণমূল কংগ্রেস হাবানক বসকাঙ্গ রিচুম বাগজাখা আরো মাজাখা তৃণমূল কংগ্রেসনি এমপি সুস্মিতা দেব তৃণমূল কংগ্রেস হাস্তে কমিটিনি নেতা নীলকমল সাহা অমিত কুমার সাহা হাঙ্কর কমিটিনি চেয়ারম্যান সুমন দে উত্তম কলয় খবই তৃণমূল কংগ্রেসনি কুবনি আদংরক অশালক খড়ক সারা নেজি আমচানি লুকুরগ্ন রিচুম বাগজাখা ডিস্ট্রিক্ট কমিটি এবং ব্লকের মাধ্যমে কিছু বস্ত্র বিতরণ করেছি দুর্গাপূজার উপলক্ষে আমি বলবো যে ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এটা খুবই একটা ক্ষুদ্র চেষ্টা দুর্গাপূজার সময় কিছু পিছনে পড়া বঞ্চিত মহিলাদের কাছে একটা করে শাড়ি পৌঁছে দেওয়া আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চায় যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক মহিলার ঘরে জনে কিছু একটা প্রকল্প পৌঁছে যেতে পারে ঠিক যেভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গলে মমতাদি করতে পেরেছে আমরা যখন প্রথম এসেছিলাম ত্রিপুরাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অগস্ট মাসে উনি যেটা বলেছিলেন আমি আবার আজকে বলছি যে আমাদের চেষ্টা থাকবে ঠিক যেভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গলে জনজাতি হোক তপশিলি হোক মা বোনেরা হোক যুব সমাজ হোক বয়স্করা হোক কৃষকরা হোক সবার জন্য কিছু প্রকল্প আছে আমরা আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যতে ক্ষমতায় আসলে করতে চাই মানুষের আশীর্বাদ ভালোবাসা আমরা চেয়ে নিয়েছি সবাইকে দুর্গাপূজা এবং শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর আজকে যারা মা বোনেরা বস্ত্র বিতরণের থেকে শাড়ি পেয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসার জন্য আর আগামী দিনে আমাদের চেষ্টা থাকবে আরও জনসেবার কাজ করার কারণ রাজনীতি